জম্মু কাশ্মীরে জিহাদিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ চলছে। এবার কেলার ও ত্রাল এলাকায় জিহাদি বিরোধী অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিলেন জিওসি ভি ফোর্স মেজর জেনারেল ধনঞ্জয় যোশী। কিভাবে গোটা অপারেশন হয়েছে সেই বিষয়ে তথ্য দেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 12ই মে আমরা কেলারের উচ্চতর এলাকায় একটি জিহাদি গোষ্ঠীর সম্ভাব্য উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাই। 13ই মে সকালে কিছু গতিবিধি শনাক্ত করার পর আমাদের দল জিহাদিদের চ্যালেঞ্জ করে। জিহাদিরা গুলি চালিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। আমাদের দল তাদের নিষ্ক্রিয় করে। ত্রাল এলাকায় দ্বিতীয় অভিযানটি একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে পরিচালিত হয়। আমরা যখন ওই গ্রাম ঘেরাও করেছিলাম, জিহাদিরা বিভিন্ন বাড়িতে নিজেদের অবস্থান নেয় এবং আমাদের উপর হামলা চালায়। এই সময় আমাদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ ছিল বেসামরিক গ্রামবাসীদের উদ্ধার করা। এরপরে 3 জন সন্ত্রাসীকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। নিষ্ক্রিয় করা 6 জন জিহাদির মধ্যে থাকা শহীদ কুট্টে, একজন জার্মান পর্যটকের উপর আক্রমণ সহ 2টি বড় হামলায় জড়িত ছিল। ধনঞ্জয় যোশী মেজর জেনারেল প্রেস ব্রিফিংয়ে কি জানিয়েছেন শোনাবো তার বক্তব্য। 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है। और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है
उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। আপনারা জানেন যে অপারেশন কেলার, সেই অপারেশন কেলারে জম্মু কাশ্মীরের জায়গা জায়গা থেকে এই রকমভাবে যারা জিহাদিরা রয়েছে, জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কাশ্মীরের ভেতরে, তাদেরকে খুঁজে খুঁজে শেষ করার যে অপারেশন, সেই অপারেশন চলছে। ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে বা আর্মড ফোর্সেসের কাছে এরকম 14 জন জঙ্গির তালিকা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে 14 জন জঙ্গির তালিকা রয়েছে। সেই 14 জনের মধ্যে লাস্ট কয়েকদিনে, লাস্ট 2-3 দিনের মধ্যে 6 জনকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে। বাকিদেরও নাম রয়েছে যাদের, তাদেরকেও নিকেশ করা হবে। তার কারণ সেনাবাহিনী, সিকিউরিটি ফোর্সেস তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে কাশ্মীরকে জঙ্গি মুক্ত করা। কাশ্মীরে যাতে কোনো রকমভাবে কোনো জঙ্গি বাসা বাঁধতে না পারে সেটা তারা নিশ্চিত করবেন। আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক লস্কর জঙ্গি, সে যখন ইন্ডিয়ান আর্মি অপারেশন চালায়, অপারেশন কেলার চালায়, তার আগে ভিডিও কলে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলছে। ভিডিও কলে অপর প্রান্তে তার পরিবারের মহিলারা তারা কথা বলছিলেন ওই জঙ্গির সঙ্গে বা ওই জিহাদির সঙ্গে। এরকম বিভিন্ন ভিডিও কিন্তু সামনে আসছে এবং এমন কিছু ভিডিও সামনে আসছে যেগুলো আমরা সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমরা সেগুলোকে দেখাতে পারছি না, সেই ছবি আমরা তুলে ধরতে পারছি না। এবং সেনাবাহিনীর যে মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি না দায়িত্বশীল মিডিয়া হিসেবে। কিন্তু আর্মির এই অপারেশন চলছে, একদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি, অন্যদিকে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, এই দুয়ের যৌথ অভিযান বা যৌথ অপারেশন চলছে। সেই অপারেশনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে জঙ্গিরা বা জিহাদিরা ঢের হচ্ছে এবং খুব স্বাভাবিক ইন্ডিয়ান আর্মি এই কাজগুলো করছে। এই যে একদিকে যেরকম অপারেশন সিন্দুর কন্ডাক্ট করা হয়েছে, পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ঢুকে পাকিস্তানিদেরকে খতম করা হয়েছে এবং পাকিস্তানি কাদের, যারা জিহাদি টেরর ক্যাম্প যারা চালাচ্ছিল সেই সমস্ত টেরর ক্যাম্পগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। এবং তারপর পাকিস্তান যখন রিটেলিয়েটরি অ্যাকশন নিয়েছে, পাকিস্তান এয়ারফোর্স যে যখন অ্যাকশন নিয়েছে তার পাল্টা প্রত্যাঘাতও ভারত করেছে। পাল্টা প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের হিউজ লস হয়েছে। পাকিস্তানের নূর খান এয়ারবেস, রফিকি, পাশাপাশি মুরিদ এয়ারবেস, একই সঙ্গে সারগোডা এয়ারবেস, এই জায়গাগুলো ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।